Laro po tayo ngayon ng double clutch to. Grabe, napakaganda nito guys, no? So bagong basketball game na naman po. Pili tayo guys. So favorite ko talaga Charlotte eh. So continue natin. Ay grabe naman yun. So Charlotte versus Milwaukee ba tama? Angas ng graphics guys. Nakakatuwa naman yung graphics nito. Yan. Pasa lang natin dito. Uy, grabe naman yung pagkadakdak nun guys. Solid. Diba, napakaangas nun guys. Steal. Uy, grabe yung Milwaukee. Ang lakas. Bawi tayo guys, bawi. No? Nice one. Grabe, sobrang solid nun guys, diba? May dumadaan pang sakyam dito. Still, uy, it's over ah. Oops. Uy, grabe naman yun sir. Pasa natin dito guys. Pasa pa sa kalaban. Uy, pam, long shot yun guys. Uy, mas over ka. Still. Oh. Tayo naman guys ang susugod ngayon. Pass. Hey. Nice one. Kita nyo ba yun guys? Sobrang solid nito guys. Download nyo na to. Uy oh. Oops. Gusto ko dumakdak eh. Uy, layup. Super layup guys. Nice one. Sabi, napakaangas ng game na to guys, no? Oops. Tumapal pa nga. Uy, grabe naman yun sir. Oops. Pasa yun o. Libre o. Dakdak. Pam. Datar na tayo guys. Still. Uy, grabe. Plus ng Milwaukee, no? Ito sa'yo. Uy. Still. Nice one. Still. Uy, grabe naman yun. Pakahusay naman yun, sir. Angas ng ano niya, graphics na pwede na rin, no? Hey, oh. Pam. Angas. Still, uy. It's over by the way ah. Bam! Ang kita nyo naman yun guys. Uy! Hindi umabot yung tapal natin guys. Nice layup. Tambak na natin yung Milwaukee guys. Hey! Sumabay ka pa. Sumabay ka pa boss. Sumabay ka pa. Yes, kung gusto nyo ma-download, dyan lang po yung link sa may comment section. Uy. Ano yun? Grabe nga yun ah. Ito sa'yo. Shoot mo na. Ito. Oops. Uy, grabe naman yun. Bam! Sobrang solid nun guys ah. Pasa natin guys sir. Uy, siya magulay. Fade away. Uy, nice one. Yan guys, so ulitin ko, gusto nyo ito ma-download guys, no? So nasa pin comment po yung ano na ito, downloading na. So kita-kits pa tayo sa next na video guys, at God bless po sa ating lahat. Uy, sobrang solid nun ah. Last na shot na to, 3 points. Nice one. Okay, let's try something different.